mesto gde se čovek i priroda susreću i stvaraju čudesnu alhemiju. Upijajući mirise kuhinja prošlosti, spoznaćete šaputanje vekova i otkriti davno zaboravljenu čaroliju svakodnevnog života drevnih vremena. Arheo kuhinja. Vekovima u Rimskom carstvu život je bio naporan i ljudi su imali malo zabave, osim u vreme pijačnih i prazničnih dana. Osvajanja donose bogatstvo, a samim tim i slobodno vreme i potrebu za zabavom i razonodom. A ta dečija strast za igrom zadržava se i u kasnim godinama. U to doba, detinjstvo se formalno završavalo veoma rano. Rimski zakon je dozvoljavao devojčicama da se udaju po navršenoj 12. godini života. Ipak, tako rane udaje su pre bile izuzetak nego pravilo i bile su tipične za najviše krugove društva gde su se sklapali brakovi iz političkih i ekonomskih interesa. Sa druge strane, ono što mi znamo na osnovu pisanih izvora i na osnovu nadgrobnih spomenika je da je većina devojaka stupala u brak u kasnim tinejdžerskim i ranim 20. godinama života. Što se tiče muškaraca, za njih je očekivana starost bila nešto kasnija, oko 25. godine, mada postoje rimski pisci koji smatraju da se treba još sačekati sa ovim činom, dok se muškarac ne ostvari kroz čin, funkcije, dok se materijalno ne obezbedi da bi mogao da se brine o svojoj porodici. Možda je rano stupanje u brak jedan od razloga što se ta dečija razuzdanost i sklonost preterivanju prenela i na mnogi druge aspekte života, a jedan od očitih jesu gozbe koje su se priređivale i prerastale u prave male predstave složenog mizanscena. Mi ćemo probati da vam ovoga puta naslikamo mirisnu trpezu aristokratske porodice na sam dan venčanja i upoznamo vas sa pokojim svadbenim običajem. Na Viminacijumu imamo jednu sobu, potkrovlje u stvari, na kome se nalaze 2 triklinijuma. Dakle, šta je to triklinijum? To je u obliku ćiriličnog slova P, koso postavljeni ležajevi, na kojima su Rimljani po trojica ili po troje jeli, obedovali. I tako su se hranili i oni koji su bili na carskom dvoru. Kako je izgledala rimska gospa. I onda ste pročitali Petronija Arbitera i Satirikon i videli ta iznenađenja koji on, unoseći tu svinju gde se pušilo od svih mogućih stvari, gde su svi rekli ovo ne zavređuje naša čula, bili na kraju večeri oduševljeni, jer kad su izvadili, su u stvari unutra bile đakonije raznorazne sa različitih delova sveta, koje su stavljene i zašivene u utrobi životinje samo da bi bile tople onda kada se poslušaju. A iza toga, iza te svečanosti, postojale su prostorije. Da smijem i da kažem, zvali su je fumatorijum. Ako si dobro jeo, onda hajde da jedeš još jednom, pa još jednom. Ali oči su gladnije nego što stomak može da trpi. I onda da biste to uradili još jednom, morali ste idete u tu prostoriju koja se zove fumatorijum. Gde ste, opet smijem i to da kažem, te poslastice koje ste jeli, povratili da biste opet uživali u novim poslasticama.
kakav je to dvor i kako je to mesto rimskog sveta za kome su znali i da tako dobro uživaju. Svadbeni čin obično podrazumeva i neki obredni hleb. Da li su Rimljani imali neki svadbeni hleb i da li se on razlikovao kod aristokrata ili kod običnog naroda? Jesu, Rimljani su imali puno vrsta hlebova i ono što je interesantno, imali su za posebne događaje, za posebne stvari, posebnu vrstu hleba. Za svadbe su imali posebnu vrstu hleba, svadbeni hleb, i najpreciznije podatke o sastavu tog hleba nalazimo kod Katona u njegovom delu o poljoprivredi. Za takvu jednu, ne možemo reći pogaču, ali za takav jedan hleb bila su potrebna i jaja i mleko. I to je ono što te hlebove razlikuje od drugih hlebova. Da bi bili još bogatiji i ukusniji, u njih se dodavalo voće, sušeno voće, i to je nešto što im je davalo simboliku plodnosti koju treba da predstavi taj brak koji nastaje. Karakteristično za te vrste bogatijih hlebova jeste to što su koristili kvasac. Oni su ga pravili prirodnim putem, pravi se prosto, ali drugačije miriše nego današnji kvasac. Biće nam potrebno, pored tog kvasca, brašno, jaja, voda i nešto od sušenog voća. A šta će biti još od hlebova na svadbenoj trpezi? Planirali smo da vam napravimo još nekoliko vrsta. Jedna od njih je hleb sa vinom, koji se pravi sa vinom, a druga je vrsta hleba, hleb koji se potapa u vino, pošto su Rimljani mnogo voleli vino. I isto stvar koju su mnogo voleli su namazi od različitih biljaka. To se zove moretum, od maslina, šargarepe i od graška. Aristokrate su, koliko znam, voleli da malo iskažu svoj status belim brašnom, je li to tačno? Da, zato što su obično stanovništvo nije bilo u mogućnosti da dođe do lepo prečišćenog brašna, nego su ga mešali ili je bilo raženo ili je bilo crno, a aristokrate su za te posebne prilike koristili belo brašno da bi se istakli. Nije postojao jasno definisani protokol i običaj prilikom čina prošnje devojke, to jest veritbe. U suštini je to bio jedan usmeni dogovor koji su sklapali staratelj, koji je bio otac devojke, i prosac. Sama devojka se tu nije mnogo pitala. Ovaj ugovor je mogao da bude, ali i nije morao da bude propraćen nekim garancijama, kao što je izvesna svota novca, a u nekim slučajima se i darivalo vereničko prstenje. Takvo prstenje je ostalo sačuvano u arheološkom registru i nama je poznato danas, a svakako su najzanimljiviji primjerci sa predstavom rukovanja desnim šakama, što je jedan trenutak do koga će kasnije u životu doći mladi par i nakon koga će oni zapravo biti i venčani.
U sklopu završnih priprema za dan venčanja, devojka bi na kućnom ognjištu bogovima Larima ili možda u hramu boginje Venere žrtvovala svoju lutku, pupu, koja je bila nerazdvojni pratilac tokom odrastanja i zapravo jedno korisno oruđe uz koje ona učila o fizičkim promenama koje su je očekivale, ali i o prikladnim načinima izgledanja, odevanja i ponašanja jedne odrasle žene. Samim ovim činom spaljivanja lutke, ona je zapravo činila jedan rez prema svom detinjstvu i pripremala se za novu ulogu koja očekuje u životu. A to je da sada ona socijalizuje i edukuje naredne naraštaje i da zapravo na taj način omogući opstanak rimskog društva i kulture. Jedno od omiljenih pića Rimljana svakako je bilo i vino. Rimljani su ga mešali sa vodom, sa raznim začinima, sa medom, a svakako najtraženije je bilo vino kojem se dodavao med. Podaci nam govore da su čak 4 puta više vina koristili nego mi danas. A isto tako da su znali za 4 vina, belo, crno, žuto i crveno, ali i 18 različitih vrsta slatkog vina. Tako da su oni oduvek uživali u tim čarima vina. Ono što je neobično jeste da su oni vino obožavali da razvode. Oni koji su pili čisto vino nisu bili Rimljani, nisu ih smatrali Rimljanima, nego varvarima, jer su smatrali da vino treba da se poštuje, a ne da se brzo pije i da se od njega opije. Drugo piće koje su poznavali u rimsko doba jeste bilo pivo, ali pivo Rimljani nisu voleli. Rimljani u Rimu uopšte ga nisu pili i nisu ga poštovali. Čak toliko da je Marcijan, izvor koji je pisao o caru Valensu, pisao o caru Valensu podrugljivim rečima nazivajući ga pivopijom. U rimskom svetu na šminku ne treba gledati prizemno i jednodimenzionalno kao što to često danas činimo. Tada se nije radilo o činu pukog ulepšavanja, već o oblikovanju ženskog tela u skladu sa idealima onovremenog društva. Na taj način žena je činila otklon prema divljem i prostom varvarskom svetu i pokazivala je da je zapravo ona deo jedne moćne rimske civilizacije. Kada govorimo o tim idealima, poželjni su bili izuzetno bled ten, spojene obrve, jarko crvene usne i blistavo beli zubi. Dalje, ono što nije vezano za šminku, kosa je trebalo da bude pokrivena, grudi male, a kukovi široki. A mi ćemo danas za našu verziju svadbene večere pripremiti prase punjeno sa filovanom kokom i zecom, pečeno u medu. Prvo ćemo da pravimo punjenje za zeca. Za jednog malog slatkog zeca i potrebno su nam prvo pinjole. Zamolit ću te da u avanu usitniš sljedeće namirnice. Malo nam je potrebno pinjola, potom su nam potrebni orasi, lešnici i bademi. Dok ti to radiš, ja ću da umutim nekoliko jaja, da sve to povežem.
postoje različiti garumi. Od toga zavisi od koje su ribe napravljeni. Ako su pravljeni od sitnije ribe, bili su nekvalitetniji garumi. Ali u svako jelo su Rimljani dodavali malu količinu garuma da da specifičan ukus. I svaka kuća je gledala da ima neku količinu garuma u rezervi. Pa zar Britanci nisu izumili čuveni riblji Worcester sos u 17. veku? Nisu. Možda se oni time ponose, ali svakako je sos od ukiseljene ribe recept koji je postojao od davnina. Ne samo da je postojao od davnina, on je bio i delikates i tačno se zna iz koje provincije se uvozio najbolji garum, koga je najviše trošio i od kakve ribe on pravljen. Tako da je garum u stvari jedan delikates koji Rimljani koriste kroz cijelo Rimsko carstvo. Iako današnjem našem nepcu to ne odgovara, u nekim kuhinjama azijske kulture vrlo je čest jedan začin koji se zove nuk nam, koji je vrlo sličan garumu. Ja sam ovdje sad usitnila i pileću jetricu koja će nam biti za sljedeće punjenje i to ćemo dodati ovim umučenim jajima. I onda možeš da mi dodaš da ja krenem sa punjenjem ovog zeke. U rimsko vrijeme oni koji su pravili ovakve gozbe imali su svoje kuvare. Nisu se matrone oblačile ovako i kuvale ovako, ali nema veze. Lepo je da vidite naše haljine, a da probate i dobra jela. Treba da pomešam? Da, sve to treba dobro da se izmeša. Povezat ćemo zeku. Za to ćemo koristiti drvene štapiće, ali ne obične drvene štapiće, nego ćemo lepo da uzmemo ove štapiće od ruzmarina. Pored ovoga praseta, mi ćemo danas da napravimo još i neke slatkiše. Jer kad imate večeru, ona se ne sastoji iz jednog jela. Ona ima predjelo, pa prvo jelo, pa glavno jelo, pa deser. Evo, naše pile je spremno, tako da možemo da donesemo prase. Jako je teško utvrditi meso kojih životinja su konzumirali povlašćeni slojevi stanovništva. Međutim, jedan od najčešće korišćenih izvora kada govorimo o vrstama mesa koje je konzumirano u antici jeste čuveni Apicijev kuvar, u kome se nalaze recepti sa mesom zaista različitih vrsta životinja. Od domaćih životinja, domaće živine, do divljih životinja poput divljih ovaca, koza, srndaća, jelena, puhova, kao i divljih ptica poput ždralova, gugutki, flaminga, fazana, ali i raznih morskih i rečnih životinja. Koji su to omiljeni začini Rimljana bili, osim što vidim da su koristili garum, da su koristili med? Biber su koristili skoro u svim jelima. Mnogo su voljeli da začinjavaju sve sa biberom, počevši od vina preko svih ostalih jela. A da li su i slatkiše nekad imali biber u sebi? Da, imat ćemo na večerašnjoj trpezi i slatkiše sa medom i biberom. A pored bibera koristili su i origano, bosiljak, korijander, peršun, anis, kumin, naravno u velikim količinama. Lorber? Lorber. Najbitnije je da sad ovo lepo naše slano prasence zalijemo sa medom, malo vina i pinjola. Interesantno je da se upravo u Apicijevom kuvaru nalazi mnogo veći broj recepata sa piletinom i prasetinom, te se može pretpostaviti da je ova hrana smatrana ekskluzivnijom, što nam potvrđuju i rezultati arheozoloških istraživanja iz gradova i iz naselja. Za razliku od događaja koji su pratili nevestu, antičkim autorima nije bilo zanimljivo ono što se dešavalo u kući mladoženje. Tako da o njegovim pripremama znamo jako malo. Ono što se često spominje je zapravo da se od njega očekivalo da bude seksualno iskusan
i da bude spreman za prvu bračnu noć. Ono što dalje možemo da pretpostavimo je da je uoči dolaska svoje buduće supruge u kuću prinosio žrtvu, a što se tiče same odeće, najrealnije je da je on zapravo nosio togu koja ga je definisala kao odraslog rimskog građanina i u tom pogledu on se ne bi mnogo razlikovao od muških gostiju na svom venčanju. Pripreme mlade počinjele su dan uoči venčanja. Na glavi je mlada imala posebnu frizuru za tu priliku, glava je prekrivana narandžastim velom, a preko njega postavljan je venčić od cveća. Od tada, pa zauvek, mlada nikada više neće imati otkrivenu glavu. Oko struka imala je vezan pojas s Herkulovim čorom. Kada bi se na nebu pojavile zvezde, bilo je vreme da se nevesta odvede mladoženjenoj kući. Svatovi su bili praćeni klicanjem naroda i na njih su baceni orasi, slatkiši i sitan novac. Ispred svatovske povorke nošene su baklje. Mlada bi tada mazala ovčijim lojem ili svinjskom masti ragastov ulaznih vrata i obavijala ga vunenom trakom. U ovoj večeri došli smo i do poslastica. Mladencima i njihovim gostima večeras ćemo da poslužimo punjene urme zalivene slanim medom, potom rimsku bajadeiru, kao i spiru i globi kuglice od maka i susama. Prateći trag oraha od igračke do simbola rastanjka sa detinjstvom kao deo trpeze, simbol plodnosti. Ispriča smo vam priču iz kuhinje čiji ukusi ostaju dugo na nepcima, a njena priča se prenosi u večnost.
oh,